Dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Takut. Alah. Gila, nonton YouTube aja senang. Apa ini? Tyrannosaurus Rex. T-Rex. Wih. Nggak apa-apa kok, orang patung. Berdarah ya. Oh, lagi makan nih. T-Rex. Coba ibu lihat, mau lihat ekspresinya gimana nih? Ini nih, sini dulu. Itu lihat ekspresinya kayak begitu banget. Enggak. Tadi semangat banget mau saurus. Mata di situ. Gantian foto.